हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सांग माने आज आसते देखा कि मानव जातिर बिना साहाय्य केते केते गरीब लोक जीवन चली जाउछि। सांग माने आज आपन को मु जो वीडियोटी देखैबी से वीडियोटी एक निराट सत्य कहानी पर आधारित। आ डेरी न करंती चलंत देखिबा हमें से वीडियोटी। ओहो जा हो सब काम सरी गला। जाए देखे सेपटे पुओटा उठले कि नहीं। हरी ए हरी, अरे बाबा उठी पड़, सकाळ लानी परा, काउरा बिलानी, उठी पड़ बाबा, आ लेट करनी, ट्यूशन जीबू परा। आ बाबा अरे बाबा सकाळ लानी परे केते आ सोइबू। चल 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 मु धोई के खाई देके कोन टिके ट्यूशन जीबू। चल जा दांत घसे आसीबू गलु, मु तो पई खाइबा बाडी देबी। जा काम को जीवन कि लेट है आकाश, शीघ्र चले। आकाश कौन करछु कि रे? अरे घनश्याम आस 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 बस बस बुलू जीवा ना कि रे, लेट हेलानी परा। हो टिके बसी पड़ भाई माने, मु टिके पुओटा टिके काम थाते ता ट्यूशन छाड़ दे, हमें बिलु को जीवा हला। हो जा छाड़ी के आसीबू आ बसचु टिके आ। हो हो अरे बाबा हरी ए हरी ने ते मो धोई पुरु ने जा एतर खाई दे कि मो बाबाटा सुन्ना पटा जा तो हम खाइमिनी की रे कोन हिची कोन पे खाइबुनी। ना बापा ना मु तो मोहिता खाइमी। अरे बाबा मोर तो बिल्लू को जीबी, बिल्लू आसले तो बहुत लेट हे जो, तू को सते पजे अपेक्षा करियो बाबा। हां तुम बिल्लू रहने हम खाइमी। मो सुन्नाटा मो गेलुट हो जा बाबा ट्यूशन जा हला। मु आसिले हमें सांग है कि पखाला भजा भाजी जे हमें दबे की खाइबा हला। जा ने बापा ने मन दे पाठ पढ़िबो हला। बुढ़ाटे हिता जा आसरे आस बिल्लू को जीवा, बहुत टाइम ही गलानी रे। आकाश तो पुओ काले मु सुनिया को पाइनी स्कूल ले फास्ट हेजी। तू ठीक शुणुची रे घनश्याम, तू तो जानिछु पिलाटे दिनु ता नाटी मरि गला। मु ताको बहुत कष्ट माने बढ़ेती, आज ए छोटटरू एडिटे करिछु। देखा जाऊ भगवान तार कोन करथुन, सब से भगवान को इच्छा। रे आकाश सब दिन पाठ पढ़ी बड़ मनीष मो गाँव ना रखियो, तोर भी ना रखियो। हाँ रे धनी, मोर भी बहुत आशा मो पुओ मोर ना रखिबो आ ये गाँव टेक रखिबो। आकाश सुन जानलु ना रे। हाँ एचक वर्षा आसु आसु बिल सब बुणी दबु। हाँ रे घनश्याम सैया करिया, वर्षा आस आस सब बिल सब आमे धान बुणी दबा। अरे हे घनश्याम खरा हलानी रे, चल घर को जीवा। ना टिके आउ टिके जाऊ, आउ टिके परे जीवा, एकाथरे बुणी देकी सब जीवा। आउ ना रे घनश्याम मु गले मोर से केते काम, मु गले मो पुओटी खाइबो। हौ तू आगरे चाले, आउ मु जाउची पछरे। आउ हौ ठीक अछि घनश्याम, ए दन नहीं मु जाउची, मु गले मो पुओ खाइबो। मु जाउची आगरे, तमे माने मो पछ पछ आस हला। हौ जा।
ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି ତାକୁ ମେଡିକାଲ ନେଇଯିବ। ପଳେଇ ଚାଲ ପୋଲିସ କେସ୍ ହେଇଯିବ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ବର୍ଷା ଦେଖ ଗୋଟେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପଠେଇଛି। ଦନେଇ ଦେଖ ଏତେ ଲୋକ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇଛନ୍ତି, ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା? ଆମ ଆକାଶ, ଚାଲ ଚାଲ ମେଡିକାଲ ନେଇ ଚାଲ। ଆକାଶ, ତୁମର ମାନବିକତା ନାହିଁ। ତୁମର ଏଇ ରକ୍ତରେ ଜୁଡୁବୁଡୁ ହେଲାଣି। ତମ ମୁହଁରେ ନାଜ ଟିକେ ଶରମ ନାହିଁ। ରକ୍ତରେ ଜୁଡୁବୁଡୁ ହେଲାଣି ମଣିଷଟା, ତାକୁ ନେଇକି ଟିକେ ମେଡିକାଲ ଯିବା କି କ'ଣ କରିବା? ତୁମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଟିକଟକ୍ ଏଠି ଚଲେଇଛ, ଫେସବୁକରେ ଛାଡୁଛ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡୁଛ। ତୁମର ଏତିକି କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏଠି ଏଠି ରୋଲ କରତେ ଆସୁଛ, ଏଠି ଖାଲି ଦେଖିକି ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇବ ଖାଲି। ତୁମ ମାନବିକତା ଏଇ ତୁମ ମଣିଷ ପଣିଆ ଠିକ୍ ତ ଜୀବନ। ଛାଡ଼ ଭାଇ, ଦୁନିଆ ତ ସେୟା ହେଇଗଲା, ଆଉ କହି କ'ଣ ଲାଭ। लागे भारी डर सुना चढ़ी तुम रूपा चढ़ी सुना चढ़ी रूपा चढ़ी ला 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 ला। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ବି ତ ଦେଖିଲେ ତ ଏ ମଣିଷର ଟିକେ ଅବହେଳା ପାଇଁ କେମିତି ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକର ଆଜି ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ସେପଟେ ଆକାଶର ପୁଅ ହରି ତା ବାପାର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଛି, ହେଲେ ସେ ପୁଅ ହରି ଜାଣିନାହିଁ ତା ବାପା ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ତା ମାଆକୁ ହରାଇ ବସିଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ଚାଲିବା ଶିଖିଛି କି ନାହିଁ ତା ବାପାକୁ ହରାଇଦେଲା। ସେପଟେ ଆକାଶ ଭାବିଥିଲା ତା ପୁଅ ଦିନ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବ ଆଉ ତାର ନାଁ ରଖିବ, ହେଲେ ଆକାଶର ଆଶା ହୋଇ ରହିଗଲା। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟି କି ଦୋଷ କରିଥିଲା, କି ପାପ କରିଥିଲା ସିଏ? ଆଜି ସେ ଅନାଥ ହେଇଗଲା, ବାପ ମା ଛେଉଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ସିଏ ଆଜି କେମିତି ବଞ୍ଚିବ, ସିଏ କେମିତି ଖାଇବ, ସିଏ କିଏ ହବ ତାର ସାହାରା? ସାଙ୍ଗମାନେ, ମଣିଷରେ ଟିକେ ଭୁଲ ପାଇନା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏମିତି କେତେ କେତେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି। ଆମର ଟିକେ ଭୁଲ ପାଇନା କେତେ କେତେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ହସିଲା ସଂସାର ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହେଇଯାଉଛି, ପାଣି ଫୋଟକା ପରି ମିଳିଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ମଣିଷ ପଣିଆକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଆପଣ ଟିକେ ମଣିଷ ପଣିଆ ଦେଖି କେତେ କେତେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଶୁଖିଲା ସଂସାର ହସି ଉଠିପାରେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଏତିକି କହି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ଯଦି ଆମର এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ମୋର କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୋର ଆଉ କୌଣସି କିଛି ଭୁଲ ନ ରହୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଯବାନ, ଜୟ କିଷାନ।